Chers mes élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien et vous vous concentrez sur la préparation de l'examen, Inch'Allah, national. J'espère que ça sera passé, Inch'Allah, dans les bonnes conditions. Alors aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, voir une autre partie, une partie dans le maths. Donc ça s'appelle l'intégrale. Donc nous allons voir toutes les techniques des intégrales et comment calculer l'intégrale. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer c'est quoi l'intégrale. Donc soit une fonction f, c'est la fonction primitive de f. F, c'est une fonction continue sur l'intervalle i, limitée par a et b. Donc, la différence f de b moins la différence de f de a, ça s'appelle le calcul de l'espace limité par les droites x égale à a et x égale à p. Donc voilà. Donc on a par exemple, comme vous voulez, la courbe représentative de CF, donc illimitée par a et b. Alors c'est la fonction et les droites a et b. Donc cet espace, c'est l'air. C'est l'air. Donc comment calculer l'espace? Donc l'intégrale. Donc on calcule par l'intégrale. Donc c'est quoi l'intégrale? C'est un espace qu'on calcule, c'est l'air délimité entre les droites de x égale à a et x égale à p, dans un intervalle AP, tel que grand F, c'est la fonction primitive de la fonction continue positive. Donc l'espace, ça s'appelle l'espace, le calcul de l'espace est l'air, A, c'est l'air égale l'intégrale là de f, grand F de P, moins grand F de A, et ça exprime par f de x, d de x, de A à B. Donc pour calculer l'intégrale, donc on aura besoin de la fonction primitive de la fonction f. F, c'est une fonction continue. Ok? Donc, عرفنا هو l'intégrale d'abord. نصلح l'intégrale pour calculer des espaces ou les délais والمساحات. إذا l'intégrale أو التكامل علاش كنحتاجوه باش نحسبوا واحد المساحة ديال واحد الجزء بورني ولا ليميتي ديليميتي بين واحد واحد l'intervalle bien déterminé. Donc aujourd'hui, on va voir toutes les propriétés de l'intégrale. Donc on commence d'abord par donc on commence par les propriétés. Donc la première propriété, c'est quoi l'intégrale? Donc l'intégrale de A de B f' de x d de x, ou A, la fonction primitive de x entre A et B plus une constante. Donc on n'aura pas besoin de constante parce qu'on a les bornes. Donc c'est quoi ça? F de P moins f de A. Donc, on a le calcul de l'intégrale. Donc, c'est une fonction primitive dérivée d'une fonction primitive grand F. Donc, f de x égale f grand X, f de x entre a et b. Donc, il y a f de b moins f de a. Donc, la première propriété, c'est par exemple, on multiplie par un nombre réel. Par exemple, 5 fois la fonction, donc,
alpha appartenant à R. Donc, l'intégrale de alpha fois la fonction f de x d de x يمكن لي هاد الغياب نخرجو على برا نخرج الانتيغرال ونحسب l'intégrale عادي. Donc, on calcule l'intégrale facilement. Donc, alpha, un nombre réel multiplié par la fonction f de x, l'intégrale, donc alpha fois l'intégrale de f de x. Donc, نخرج هذاك العدد. نعطيكم un exemple مثلا 5x plus 1 d de x l'intégrale. Donc, l'intégrale, غادي نخرجو الخمسة على برا multiplié par x plus 1 d de x. C'est bon? Je pense que c'est très facile. Donc, un nombre fois l'intégrale هو l'intégrale ديال واحد النومبر في واحد لا فونكسيون هو هذاك لا فونكسيون هذاك لو نومبر ريال فوا l'intégrale ديال لا فونكسيون. دونك كيما قلنا غادي ناخدو باغ اكزومبل k multiplié par x au carré plus 1. L'intégrale de x ou k multiplié par l'intégrale de x carré plus 1 d de x. Donc on va sortir avec le nombre réel. C'est bon? هذه la première partie, هذه la première propriété de l'intégrale. Donc la deuxième propriété, c'est par exemple la somme. C'est la somme de deux fonctions. L'intégrale est la somme de deux fonctions. f g de x. Donc يمكن لي نخرج نفرقهم. Donc عندنا l'intégrale f de x d de x plus l'intégrale g de x d de x. Donc l'intégrale ديال la somme هو la somme ديال les intégrales. C'est bon? Donc la somme, donc l'intégrale ديال la somme هو l'intégrale هو la somme ديال deux intégrales. Donc la somme de f de x plus g de x هو l'intégrale de f de x plus l'intégrale de g de x. C'est bon? Allez, deuxième propriété. Que ce soit moins ou le plus, عندي le plus entre les deux fonctions, l'intégrale de f de x plus g de x ou la fonction f de x. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Donc l'intégrale x au carré plus racine carrée de x de dx égale l'intégrale de x carré de dx plus l'intégrale de racine carrée de dx de dx. Donc la somme, l'intégrale de la somme ou la somme des intégrales. C'est par exemple 1 sur x plus 1 moins racine carrée de x plus 1. Donc l'intégrale هو l'intégrale de x plus 1 d de x moins racine carrée de x plus 1 ou d de x. Donc que ce soit la somme ou la différence entre deux fonctions, donc l'intégrale de la somme ou la somme des intégrales. Ou la différence, l'intégrale de la différence ou la différence des intégrales. Ok? Mais la propriété de la différence et la somme et la différence est admissible pour l'intégrale. Mais dans la multiplication, la multiplication ou la division inacceptable l'intégrale. C'est par exemple l'intégrale de f de x sur g de x d de x هذه راها différent de l'intégrale de f de x d de x sur g de x d de x. interdit de dire هذه. Donc إذا كان عندك l'intégrale de f de x sur g de x d de x c'est interdit باش دير l'intégrale ديال الفوقانية على l'intégrale ديال التحتانية.
سي انتردي ممنوع ديرها ما كايناش فاهمين إذا كان عندك لا فونكسيون ديال اف دي اكس اكزومبل اكس بلس 1 sur x carré plus 3 راه ما نقدرش ندير impossible ندير l'intégrale ديال x plus 1 d de x sur x au carré plus 3 d de x هذه ما كايناش انتردي باش ديرها إلا عندي كسر un polynôme sur un polynôme sur un polynôme, donc on va l'intégrale selon le calcul qu'on va voir, Inch'Allah, faire de la science. Donc, on dit la première partie. Deuxième partie, donc, f de x, vous n'avez pas le droit. Donc, deux fonctions, l'intégrale de deux fonctions, multiplication de deux fonctions, mais qui c'est oui, il y a l'intégrale de f de x, d de x, multiplié par l'intégrale ج دو إكس دي دو إكس هذه انتردي دير إلا كان عندي الانتيغرال قلنا إلا كان عندي الانتيغرال ديال ان رابور دو دو بولينوم ما كيساويش ليا الانتيغرال ديال لو رابور ديال لي زانتيغرال انتردي دير لا ميم شوز بوغ لا مولتيبليكاسيون دونك الانتيغرال ديال لا فونكسيون اف دي اكس فوا جي دو اكس ني با ايغال à l'intégrale de f de x fois l'intégrale de g de x هذه ما كايناش دونك هاد لي دو Donc la division et la multiplication est inacceptable dans l'intégrale. Donc en tout cas, la somme et la différence elle est acceptable dans l'intégrale. Ok, هذو هما les propriétés de l'intégrale. Donc غادي نشوفو des exemples. Des exemples, par exemple, l'intégrale ديال مثلا الفا دي دي اكس قلنا الفا تغير غادي نخرجوه دونك الانتيغرال دي دو اكس دونك الانتيغرال ديال اكس واحد لاصوم واحد كونستانت دونك هو اكس الفا ملتيبلي بار لا سوم ديال اكس دونك بليس واحد لا كونستانت لان ما دايرينش لي بور دونك هذا كيتسمى انتيغرال اوفير دونك الانتيغرال انديفيني دونك ما نديروش كندير واحد لا كونستانت الا كان عندنا لي بورن دونك ما نديروش هاد لا كونستانت اوكي نعطيكم ان اكزومبل باغ اكزومبل عندنا دي دو اكس ا دو بي ايغال اكس انتر ا اي بي هي بي موان داكشي علاش ما زدناش لا كونستانت لان اللي عندنا لي بورن إلا ما عندناش لي بورن دونك انديفيني دونك نزيدو واحد لا كونستانت ردو بالكم هنا دونك عندنا لا بروبريتي الثانية هو الانتيغرال ديال إكس على بويسونس ان دي دو إكس دونك كنشدو لا كالكول ديال هاد لا فونكسيون سي لا فونكسيون اف دو إكس إيكال إكس على بويسونس ان دونك لا فونكسيون بريميتيف ديالها شنو هو دونك نشدو هاد فوق هاد ليكسبوزون ولا هاد الأس كنزيدو واحد وكنقسمو عليه هادي هي لا فونكسيون بريميتيف بلوس لا كونستانت بيان سور دونك هي هادي اللي غادي نابليكيو دونك إكس على بويسونس ان دي دو إكس دونك هي إكس على بويسونس ان غادي نزيدو واحد دوغري ونقسمو عليه plus une constante. C'est la fonction primitive, plus une constante. Donc là, on a x à la puissance de m. Je dois avec donc la fonction primitive ou m plus 1 sur m plus 1. Ok? Allez, à la puissance n. Donc c'est n, bien sûr, c'est n différent de moins 1. لأن كان عندك moins 1 ولا عندك 0 دونك ما يمكنش نديرو لنا moins 1. Donc n différent de moins 1. C'est bon. Donc c'est par exemple
Notre exemple, donc x, 1 sur x au carré, d de x. Donc, كما قلنا هذا على بويسونس 2. Donc غادي نجيبوه الفوق. Donc غيولي عندو لا بويسونس نيجاتيف 2 d de x. Donc ولات عندي هي هذه. Donc اش غادي ندير في لا فونكسيون بريميتيف. Donc la fonction primitive هي x moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1 plus une constante égale. Donc moins 2 plus 1 هي moins 1. Là il y a x moins 1 plus une constante. Donc il y a moins x moins 1 sur x plus une constante. Il y a x moins 1. ضبطناها حتى تولي عندي 1 sur x. أولا نخليها 1 sur moins 1 sur x. Et oui. Donc là maintenant un polynôme. Alors, un autre exemple. Si par exemple x à la puissance degré, donc le racine unième, le racine cinquième, donc هاد le racine cinquième غادي نرجعوه على فورم اللي كنا هضرنا عليها في الفيديوهات اللي سبقوا. دونك اكس اش غتولي عندي؟ دونك هذا يولي تحت. دونك هي 2 sur 5 دي دو اكس. اوكي 1 sur x pardon 1 sur 5. دونك قلنا هذا اللي قلنا راسين كاري ديال اكس على بويسونس ام و ان. دونك هذا غنرجعوه على لا فورم ديال اكس. دونك هذا اكس ام وهذا و 1 sur ان اللي هو شنو هو اكس ام sur ان. دونك اللي كيكون عندنا هنا واللي كنديروه تحت. اوكي دونك هي هذه اللي غادي نطبقو دابا. دونك ولات عندي اكس على بويسونس 1 sur 5 غادي نطبق هاد القاعده ها هي. دونك سي غاكل. دونك هي شنو هي اكس 1 sur 5 plus 1 sur 1 sur 5 plus 1 plus une constante. Donc 1 sur 5 il y a 1 plus 5 sur 5 x à la puissance 1 plus 5 sur 5 égale x 6 sur 5 et 6 sur 5. Ok, plus une constante bien sûr. Il y en a l'intégrale ouverte. C'est bon. نعطيكم un exemple واحد آخر اللي هو مثلا 1 sur racine carrée ديال x 3 دي دو x. غادي غنديرو نفس القاعدة. دونك هي اش غتولي عندي؟ غتولي عندي هنايا 1 sur x اش تولي عندي x. دونك عندي 3 sur 2. Donc 3 sur 2 d de x. 3 sur 2. Donc هي غادي نطلع الفوق. Donc l'intégrale ديال x moins 3 sur 2 d de x. Alors la fonction primitive ou x est moins 3 sur 2 plus 1 moins 3 sur 2 plus 1 plus une constante. Bien sûr, on va calculer. Donc, on a, pardon, il y a 5, il y a, pardon, il y a, je me suis trompé, 2, 5 sur 2, c'est pas sur 1. 5 sur 2, pardon. Il y a 5 sur 2. Je n'ai pas fait attention. Plus 1. Et 5 sur 2 plus 1. Je suis trompé. Donc 5, il y en a هذا الراسين كاري اللي هو هذا كيكون واحد جوج ما كنشوفوها. Donc 5 sur 2 d de x. C'est bon?
هذا l'exemple. Voilà les fonctions chez nous. غادي نشوفوا واحد لا فونكسيون، غادي نشوفوا واحد الانتيغرال ديال a si une fonction linéaire à la puissance n d de x. Donc c'est la fonction linéaire. Linéaire, c'est une fonction linéaire. Il y a a sous forme de ax plus p. C'est-à-dire la fonction linéaire. Linéaire. Donc la fonction linéaire. Alors, qu'est-ce que je vais dire là? On dit dans la fonction primitive. Il y a ax plus b à la puissance n plus 1 sur n plus 1 fois a. Donc, on a dit qu'on a la fonction f' d de x. Il a dit la fonction f de prime de x, f de x, f à la puissance n d de x. Donc, il y a la fonction primitive d'elle. Donc, il y a la fonction primitive dérivée de ax plus p, il y a a. Le dérivé de ax, il y a a. Dérivé de p, c'est une constante, donc égale à 0. Donc, c'est a. Donc, je me suis obligé de ce là. Ok? Donc, on a ax plus p à la puissance de x égale, donc ax plus p, il y a n. Donc, qui peut gagner n, disons 1. Donc, on va la leçon, on trouve avec 1 les n. Je vous juste comme un exemple. Par exemple, 1 moins 2 x à la puissance 3 d de x. Donc, quoi est égal? Donc, il y a 1 moins 2 x, 3 plus 1 sur 3 plus 1 multiplié par moins 2. Alors, quoi est égal? Donc, plus une constante, donc, on dit 1 moins 2x à la puissance 4 sur 4 fois moins 2. Il y a 1 moins 2x à la puissance 4 sur moins 8. Ok? J'espère que vous avez compris tout ça. Donc, regardez les intégrales. Regardez comme des exemples. Des exemples concrets. Alors, regardez des exemples réels. L'exemple 1, calculer l'intégrale de x plus 1 d de x. L'intégrale de x à la puissance 2 plus 1 d de x. Et l'intégrale de 1 sur x plus 1 d de x. Alors, on va dire le calcul de la vie. Donc, l'intégrale de x plus 1. Donc, on a la somme de deux fonctions. La fonction de x égale à x plus une constante. C'est quoi est égal? Égal la somme de i de x plus d de x. Alors, on a degré 1. On va dire z à 1. On va 2 sur 2 plus la 1, c'est une constante, donc x plus une constante. Ok? L'intégrale de x plus 2 au carré plus 1 égale à d de x égale aussi l'intégrale de x au carré d de x plus l'intégrale d de x. Donc, le degré 2, on dit de 1, donc on va tous les dx plus 1 à la puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1 plus
x plus une constante. Donc, il y a x à la puissance 3 sur 3 plus x plus c. Donc, on dit l'intégrale de 1 sur x plus 1 de 2x. Donc, c'est quoi ça? Donc, ici, la dérivée de l'intérieur 1 sur x plus 1 de 2x. Donc, on dit dérivée de l'fوق على la même fonction. هذه فاش كتفكركم الالم لوغاريتم la valeur absolue de x plus 1 plus une constante. Donc il y a une dérivée, donc la dérivée de f de x ou la u de x il y a la fonction f de x, donc de u prime de x sur u, donc il y a la valeur absolue de u de x. C'est bon? Ce sont des exemples très faciles à calculer. Donc on va passer à une chose très très difficile. Donc très difficile et facile. Donc maintenant, à la fin de l'intégrale, on a des fonctions عاديين. Donc si on a les fonctions trigonométriques, les fonctions trigonométriques, c'est sine, cosinus et sinus, fonction trigonométrique, il y a sinus, cosinus et tangente. Alors l'intégrale est sinus ax plus p de x, c'est quoi? Donc c'est quoi la dérivée d'elle? Donc on va faire la dérivée de cosinus de x ou moins sinus x. Et la dérivée de sinus x ou cosinus x. Et la dérivée de tangente, هو الديريفي ديال سينيس اكس على كوسينيس اكس. شنو هو هذا؟ عندك دو فونكسيون، وحده ديريفي. دونك اش يولي عندك الديريفي ديال سينيس هو الكوسينيس فوا كوسينيس ثانيه موان الديريفي ديال كوسينيس هو موان سينيس بلوس دونك ديك سينيس دو اكس على اكس في اكس سور كوس اكس او كاري. دونك هادي كوس او كاري بلوس سينيس x au carré sur cos au carré. Donc, il y a une fonction trigonométrique. Donc, 1 sur cos au carré. C'est bon? Donc, la dérivée. Donc, l'intégrale de sinus de ax plus p, dérivée, ou 1 sur a, ou cosinus de ax plus p. Plus une constante. Il y a des dérivées de cosinus. دونك حنا غادي نمشيو غنديرو ديريفي مثلا كوسينوس ديال ا اكس بلس بي، ديريفي ديالها والديريفي ديال هاد الوسطانيه ا اكس بلس بي، و ديريفي ديال كوسينوس اللي هو سينوس ا اكس بلس بي. دونك الديريفي ديال هذا هو ا هو سينوس ديال ا اكس بلس بي. دونك الانتيغرال ديال سينوس اللي هو شنو هو 1. غادي نجيبو هادي هنا هنايا. دونك الانتيغرال إلا درنا الانتيغرال ديال هادي، الانتيغرال ديال هي هادي، الانتيغرال دونك نجيبو هنايا غتولي عندك الانتيغرال ديال هادي ديريفي. دونك هي كوسينيس 1 سور كوسينيس ا اكس بلس بي بلس سي. هادي كوسينيس. غادي نشوفو لا فونكسيون sinus, c'est le cosinus pardon. Donc l'intégrale de cosinus de ax plus p d de x il y a 1 sur a moins sinus de ax plus b. Pardon. On a les moins. Moins il y a des dérivés qui ont moins sinus, mais moins il y a 1 sur a. Alors, dérivé, il y a moins. Donc
Donc l'intégrale de cosinus AX plus B d de x هي 1 sur A sinus ديال AX plus B. Donc إلا درتي ديريفي ديال sinus ديال AX plus B الديريفي ديال هذه هي 1 sur A donc 1 sur A donc plus une constante. C'est bon? Donc l'intégrale de la tangente 1 sur cos de la tangente. Donc c'est pas la peine de là. Donc alors ce sont des fonctions, les fonctions polynomiales, les fonctions trigonométriques. Et là c'est facile. Donc c'est facile à calculer. Donc هنايا غادي نشوفوا واحد لا بارتي très importante هذه هي المهمة في les intégrales. Donc l'intégrale par partie. Donc l'intégrale par partie. التكامل بالأجزاء والمكاملة بالأجزاء. المكاملة بالأجزاء شنو كتعني؟ C'est quoi l'intégrale par partie? L'intégrale par partie, c'est on a deux fonctions. On a deux fonctions. F de x et j de x, par exemple. نبغي نديرو la fonction intégrale, donc l'intégrale des deux fonctions, produit de deux fonctions, mais il y a des fonctions تعدا ما هي dérivée ديال الأخرى. C'est bon? ما تعدا ما هي dérivée ديال الأخرى، كل وحدة une fonction مختلفة، donc تقدر تكون عندنا بولينوم تكون عندنا fonction trigonométrique، تقدر fonction ln مع la fonction trigonométrique، تقدر la fonction f de x مع l'exponentielle. Ce sont des différences, ça n'a rien à voir avec les deux fonctions. Donc إلا كانوا عندنا جوج دوال حتى وحدة ما كتكون مشتقة ديال الأخرى ولا وحدة تكون أصلية ديال وحدة. دونك هنايا كنطبقوا التكامل بالأجزاء. Dans cette partie, on va appliquer l'intégrale par partie. Donc on a appliqué les astuces ou les techniques, pour calculer ce genre de partie, d'intégrale. Donc, nous avons par exemple l'intégrale d'une fonction polynomiale multipliée par une fonction trigonométrique linéaire. Donc, avec AX plus B. Donc, on a l'exemple de la fonction. Donc, comment calculer la fonction u ou dv? Donc l'intégrale par partie. Donc on a une fonction ou dv. Donc là il y a u, la fonction primitive de u, la fonction primitive de v, moins l'intégrale de le sens inverse de v fois dérivée de u. Donc, il y a la fonction, l'intégrale par partie. L'intégrale de u fois dv égale l'intégrale de u fois v moins l'intégrale de v fois du. Donc, une fois que l'intégrale par partie, on a deux fonctions, donc, par exemple, on a un polynôme, un trigonométrique, l'exponentielle ou un trigonométrique, le polynomial مع une fonction quelconque. Donc تيجي وحده ما كتكون l'inverse ما كتكونش une fonction de deux l'un ni dérivé de l'autre. تيجي وحده ما كتكون مشتقه ديال l'autre كما قلنا fonction مثلا x plus 1 dérivé ديال هذه sur x plus 1. donc هذه هنا في هذه الحاله dans ce cas donc là هذه la fonction هي dérivé ديالها هي هذه. donc هنايا يمكن لينا نكالكوليو الانتيغرال فاصيل بلا ما نستعملو الانتيغرال بار بارتي. ولكن كل ما كانش عندي باغ اكزومبل باغ اكزومبل اكس كاري بلس 1 دونك هنايا غادي نستعمل الانتيغرال بار بارتي. اوكي حيت هادي لان دي دو ني با اون ديريفي دو لوطر. غادي نشوفو لا بروميير بارتي دونك لا بولينوم اللي كتكون عندنا اون فونكسيون بولينوم مع تريغونوميتريك لينيير. دونك ملي كتكون عندنا اون فونكسيون بولينوميال مع تريغونوميتريك دونك ديما لو بولينوم
هو اللي كياخد لا فونكسيون بريميتيف او الباقي كياخد لو دي في. دونك ديما ملي غنبغي نكالكيلي lorsqu'on veut utiliser l'intégrale par partie, donc la fonction polynomiale trigonométrique كنصبق البولينوميال هي الاولى. دونك هي لا فونكسيون كناخدها هي لا فونكسيون بريميتيف والباقي هو لا فونكسيون ديريفي. اوكي. انا غادي نعطيكم un exemple par exemple x fois cos ديال x دي دو x لا فونكسيون. دونك لا فونكسيون دونك قلنا بولينوم هو اللي كيغلب هو اللي كيدومين. دونك اون برون u هي x دونك دي دو u هي دي دو x دونك دي في هي cos x دي دو x دونك v هي دونك ديريفي دونك لا فونكسيون بريميتيف ديال cos هي سين دو x. دونك هنايا غادي نكالكيلي الانتيغرال دونك كنضرب هذا في هذا كملتيبلي بار هذا دونك u فوا v موان الانتيغرال ديال هادي دونك u فوا v u فوا v موان v فوا دي دو u. دونك الانتيغرال ديال x كوسينوس x دي دو x هي u فوا v دونك x سينوس دو x moins l'intégrale de v au sinus de x multiplié par d2. Ok? Donc il y a x sinus de x moins donc l'intégrale de sinus de x, la fonction primitive de sinus de x, il y a moins cosinus. Donc il y a moins cosinus. Il y a des dérivés de cosinus, il y a moins sinus, moins. Donc x égale à sinus de x plus cos de x. Ok? Bien sûr, plus une constante polynôme. Donc nous avons une fonction polynomiale trigonométrique linéaire. Donc c'est écrit sous forme ax plus b. Donc nous avons البولينوم لا فونكسيون بولينوم هي كي بريدومين دونك كنختاروها هي البريميتيف وهذه كنختاروها هي الديريفي. ملي كتكون عندنا بولينوم يعني صافي دير بولينوم هي اكس بلس 1 ولا اكس ولا فونكسيون بولينوم صافي دير الفا ان اكس على بويسونس ان بلس بيتا ان موان 1 اكس على بويسونس ان موان 1 باغ اكزومبل فوا une fonction trigonométrique cosine tangente. Donc, هذه qui prédomine, هذه هي اللي كناخدوها une fonction primitive. اللي كنديرو calcul par partie. C'est bon, on dit la première partie. Alors, نشوفو la deuxième partie. اللي كتكون عندنا بولينوم مع trigonométrique. قلنا البولينوم هي الأولى. ملي كتكون عندنا بولينوم مع une fonction linéaire qui connaît la fonction polynomiale mais une fonction linéaire à la puissance n de x donc polynomiale quand c'est trois هي الأولى qui prédomine donc عندك هذه هي d de v. ok. Donc la fonction polynomiale, quand ça prend l'oula, parce que il y a la fonction primitive, mais pour calculer l'intégrale par partie, donc on a deux selfies, on a des polynomiales de degré. Donc quand ça prend le polynomial, elle a un smith. C'est bon, donc c'est une fonction polynôme, donc c'est pas l'appel. X fois x à la puissance n, donc elle a la forme de ax. Donc, c'est par exemple si vous voulez x multiplié par ax plus p à la puissance 2, c'est-à-dire 2x plus 3, par exemple. Donc, d de x. Donc, on a dit le polynôme, la fonction primitive. d de u,
هي 2x. Alors dv هي 2x plus 3 d 2x. Donc تاخذها ب d 2x ديالها. Donc v شنو هي la fonction primitive اللي هي تكون 2 بعدا هي 1 demi نقسمو على جوج، وتكون عندك 2x à la puissance 3 à la puissance 2 نزيدو الدوغري 1 ونقسمو على الدوغري 1 plus une constante. Donc bien sûr غنديرو هادي multiplication ديال u fois v moins l'intégrale ديال v fois du. C'est très facile. Ok. Donc là, donc la troisième partie, on a la fonction polynomiale ma ln. Donc la fonction polynomiale ma ln. On va dire que non linéaire. Non, ما تكونش ماشي لينيير، ماشي بالضرورة تكون لينيير، mais ln. Ok. Dans ce cas, donc la fonction primitive, donc ln هي qui prédomine، هي u. Donc polynôme à d de i هي d de v. Dans ce cas, ملي كتكون عندنا une fonction polynomiale مع ln، donc ln هي اللي كيبريدومين، هي اللي كتكون عندنا لا فونكسيون ناخذوها فونكسيون بريميتيف. نعطيكم un exemple. L'intégrale d'une fonction polynomiale fois ln ديال x d de x. لأن علاش اختارينا البولينوميال؟ دونك اختارينا ln هي لا فونكسيون بريميتيف، دونك هي اختارنا مكان تري ديفيسيل ا ديريفي، ولكن سي تري فاسيل باش نلقاو الانتيغرال، باش نلقاو لا فونكسيون بريميتيف ديالنا. دونك هنايا كنصبوها هي الأولى، دونك u هي ln ديال x، dérivée ديال i هي 1 sur x d de x. هنايا dv ديال x d de x اللي هي v اللي هي x carré sur 2. Donc toujours la même chose, multiplication moins l'intégrale. Donc l'intégrale ديال x ln ديال x d de x égale donc u fois v, donc x carré ou ln de x sur 2 moins l'intégrale de x carré sur 2 fois 1 sur x d de x. Donc est égal à x carré ln de x sur 2 moins. Donc هذه مشات مع هذه، الدوغري ديال هذا مشات مع هذا، دونك نخرجوا ديك الان دو لان سي كونستانت، تولي عندنا x d de x. هذه سي تري فاسيل. Donc x carré ln de x sur 2 moins 1 sur 2 fois x carré sur 2 plus une constante. C'est bon, très facile. لو كنت درتي l'inverse درتي هذه primitive غتوحل. Donc ملي كتكون عندنا fonction هذه ce sont des techniques كنوريكم ce sont des techniques ديال الانتيغرال comment calculer intégrale. كيكون عندك الانتيغرال فيه ميلونج ما بين لي فونكسيون. دونك لي فونكسيون علاش قلنا الكالكول بار انتيغرال علاش كيخدم بار بارتي؟ كيخدم ملي كتكون عندك لا فونكسيون ما عندهاش ديريفي ديالها ولا سميتو، دونك كاينه في فونكسيون واحده اخرى ما عندها علاقه بالاخرى. دونك ها سي لا ريزون بور لاكيل اون يوتيليز هاد الانتيغرال بار بارتي. دونك هادو سو سون دي ميثود سو سون دي تكنيك خذوهم. دونك سي تري 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 امبورطون بور كالكولي الانتيغرال. Alors شنا بولينوم شنا، دونك غادي نشوفو لا فونكسيون ln بوحدها. دونك إلا كانت عندي لا فونكسيون ln بوحدها، دونك كنمشي توجور قلنا لا فونكسيون ln كي بريدومين. دونك ln كناخدوها هي لا فونكسيون بريميتيف، دونك دي دو u اللي انا فاصيل باش دير لها ديريفي ديالها. Donc d de v هي d de x, alors v هي x. Donc ديما la même chose, multiplication moins l'intégrale.
Donc هي l'intégrale ديال ln ديال x دي دو x هي x fois ln ديال x moins l'intégrale ديال x fois 1 sur x دي دو x اللي هي x ln ديال x moins دونك هادي مشات مع هادي دونك l'intégrale دي دو x donc x ln ديال x moins x plus une constante. Ok. Alors غادي ندوزو هادي quatrième technique. Alors ce sont des techniques تكونوا عارفينهم حفظوهم انا ما كاينينش في الكور ملي كنعطيوهم sont des techniques باش تاتاكي une intégrale quelconque. Alors le cinquième ملي كتكون عندنا une polynôme fonction polynomiale مع l'exponentielle collinéaire. ملي كتكون عندنا une fonction polynomiale مع une fonction linéaire donc toujours كنصبقو la fonction polynomiale à l'exponentielle. donc هذه هي u وهذا هو dv. ok. donc ملي كتكون عندنا une fonction polynomiale multipliée par l'exponentielle linéaire donc ديما البولينوميال هي اللي انا نعطيكم واحد القاعده باش تحفظوها تكونوا عارفينها باش غير تشوفوها تعرف شكون هي اللي شكون هي البريميتيف شكون هي الديريفيتيف. نعطيكم un exemple par exemple x c'est une fonction polynomiale fois l'exponentielle de x de 2x. donc قلنا la fonction polynomiale qui est domaine donc ناخذوها هي la fonction primitive d de u هي d de x alors dv هي l'exponentielle de x. la fonction primitive de l'exponentielle ou l'exponentielle. donc il y a toujours قاعدة u fois v moins l'intégrale v fois d. donc l'intégrale de x l'exponentielle x d de x هي شنو هي x l'exponentielle de x moins l'intégrale ديال l'exponentielle d de x égale x l'exponentielle de x. l'exponentielle primitive ديالها هي l'exponentielle de x plus une constante. donc toujours ملي كتكون عندنا une fonction l'intégrale ديال fonction polynomiale l'exponentielle linéaire donc ديما polynomial qui domaine qui prédomine donc هي primitive والاخرى l'exponentielle هي dérive. ok. هذه c'est la cinquième technique. alors نشوفوا une autre technique ملي كتكون عندنا une fonction trigonométrique وتكون عندنا l'exponentielle. donc عندنا une fonction trigonométrique fois l'exponentielle donc une fonction trigonométrique donc une fonction trigonométrique linéaire مع l'exponentielle aussi linéaire. donc في هذه الحالة trigonométrique ديما هي اللي كتغلب هي اللي كيبريدومين وهذه هي دي دو في. غادي ناخذو ان اكزومبل باغ اكزومبل عندك l'exponentielle donc i cosinus x multiplié par l'exponentielle de dx. قلنا trigonométrique linéaire donc trigonométrique linéaire fois l'exponentielle linéaire. donc غادي ناخذو la fonction primitive قلنا هي cosinus x donc d de i هو moins sinus de x d de x. donc dv هي l'exponentielle de x d de x donc v هي l'exponentielle de x. donc là la fonction primitive de l'exponentielle هي l'exponentielle donc toujours la même قاعدة u fois v moins l'intégrale هي v fois d de x. très facile. donc cosinus exponentielle de x d de x هي u fois v اللي هي l'exponentielle x fois cosinus x moins l'intégrale ديال moins sinus x d de x l'exponentielle d de x. ok. donc غادي غتولي عندي هنايا l'exponentielle ديال x fois cosinus x
plus moins, même moins, l'intégrale de sinus de x, l'exponentielle de sinus de x. Donc la même chose, donc sinus de, donc la fonction trigonométrique linéaire vers l'exponentielle. Donc égal. Donc l'exponentielle de x cosinus x plus, donc هنا كي prédomine, donc غادي نكالكيوها بوحدها. Donc هذه كو est égal, تبقى u هي sinus ديال x d de u هي cosinus x d de x. Donc d de v هي l'exponentielle de x d de x و v هي l'exponentielle de x. Donc toujours la même قاعدة moins l'intégrale. Donc l'intégrale ديال هذه ديال sinus ديال x l'exponentielle هي شنو هي؟ هي l'exponentielle ديال x sinus ديال x moins l'intégrale ديال cosinus x d de x cosinus x l'exponentielle ديال x d de x. دونك هنايا رجعنا لهنا. دونك عندي moins l'exponentielle ديال x cosinus x moins donc plus l'exponentielle ديال x sinus x moins l'intégrale ديال cosinus x l'exponentielle ديال x. وعلاش كتسمى فونكسيون بيريوديك. دونك كترجع. دونك عندي موان كوسينوس رجعنا هنايا. دونك غادي نجيب هذه هنا كلها تولي هذه هي جوج كوسينوس اكس ليكسبونونسيال ديال اكس ديال اكس هي ليكسبونونسيال ديال كوس اكس بلس ليكسبونونسيال ديال اكس سينوس ديال اكس. دونك غادي نقسم هنا على جوج ونقسم هنا على جوج بلس ان كونستانت. متفقين؟ دونك هذه لا فونكسيون تريغونومتريك مع ليكسبونونسيال كتبقى تدور في ليكسبونونسيال. دونك كل ما عندك دوغري دونك كل ما عندك كوسينوس ولا سينوس كتبقى تدور في نفس سميتو. دونك عندك يكون عندك الانتيغرال دوبل. دونك انا هذه ليكسبونونسيال غادي نعطيكم اون تكنيك ديال هذه بالضبط. دونك اون تكنيك تري فاسيل. دونك هذه كتسمى دونك هاد لا فونكسيون حنا بغينا نكالكوليو دابا ثلاثة الفونكسيون ديال السينوس. دونك غادي ناخدو ليكزومبل ديال الانتيغرال ديال السينوس اللي كنرجعو فيها ديما الميم فونكسيون. دونك هادي الفونكسيون كتسمى ميثود طابولار. دونك كتسمى ميثود دو طابولار. هاد الميثود طابولار باش ما تعاودش تبقى تكري كل مره تصوب تعاود ليكسبونونس تعاود الانتيغرال تعاود ترجع ليه الانتيغرال. يعني غادي نكالكيلو الانتيغرال نعاود نرجع ليه عاوتاني. دونك ميثود طابولار جاتنا بوغ ريدوير هذاك لو كالكيل تو سا. دونك ديما لا فونكسيون بريميتيف ديما لا فونكسيون ديريفي. دونك غادي نمشي هادي سينوس. دونك fonction sinus. Alors, donc عندي la fonction sinus de x dérivé ديالها هو donc عندي شحال عندي dérivé ديالها هو مون كوسينوس. الاصل ديالها باردون dérivé مي الاصل ديالها هو كوسينوس والاصل ديال كوسينوس هو مون سينوس. دونك ديريفي ديال الاكسبونونسيال الاصل هو الاكسبونونسيال ديريفي ديال الاكسبونونسيال هو الاكسبونونسيال ديريفي ديال الاكسبونونسيال هو الاكسبونونسيال. دونك كنبقى نديريفي حتى نرجع نفس منين بديت. لا فونكسيون بديت من السينوس كندرس بو امبورط هاد لو سين موان ولا كتهمنيش الاشاره ديال لا فونكسيون. نبقى ندير اشتقاق ولا ندير لي فونكسيون بريميتيف حتى نرجع نفس لا فونكسيون اللي كانت عندي المره الاولى. اش غادي ندير؟ غادي نضرب دونك دياغونال. دونك هادي ملتيبلي بار هادي وهادي ملتيبلي بار هادي. دونك هنايا غادي نجي غندير بلوس هنا موان وهنايا نجي هادي ملتيبلي بار هادي. دونك هنا بلوس. اوكي. دونك اش غادي ندير؟ دونك لانتيغرال ديال سينوس ديال اكس ليكسبونونسيال دي دو اكس هو ايتيغال. دونك سينوس ديال اكس فوا ليكسبونونسيال سينوس ديال اكس فوا ليكسبونونسيال. دونك كوسينوس فوا ليكسبونونسيال افيك موان.
Donc moins cosinus de x, l'exponentielle de x. L'exponentielle fois moins sinus. Donc il y a moins sinus. Donc, pardon. Donc, on a la méthode. Quand on a la fonction trigonométrique avec l'exponentielle linéaire, donc on a la méthode tabulaire. Donc, l'unité est la fonction primitive et la fonction dérivée. Donc, la fonction primitive, dit maintenant, trigonométrique, et la trigonométrique, ça va à l'exponentielle. Donc, dit maintenant, les fonctions primitives de sinus de x, غادي بها كندير البريميتيف تنطيح فيها هي بغض النظر على لو سين. دونك انا ما عندي غير هاد لو سين. دونك ملي كنجي كندير الملتيبليكاسيون دياغونال هادي في هادي هادي في هادي ناقص الانتيغرال ديال هادي في هادي. دونك سينيس قلنا سينيس ديال اكس ملتيبلي بار ليكسبونونسيال ديال اكس كوسينيس فوا موان ليكسبونونسيال فوا هذا في هذا افيك c'est moins, donc moins, il y a moins même moins, donc moins, donc il y a moins, donc l'exponentielle, donc il y a pas l'exponentielle, donc il y a moins l'exponentielle de sinus de x, sinus de x, exponentielle de x, on a déjà le même intégral. Donc, on les joue à des noms. On va tous les dire jouer sinus de x, exponentielle de x, et de x, il y a sinus de x, exponentielle de x, moins cos, exponentielle de x. Donc, on multiplie par 1, on divise par 2, et de terme. Donc l'intégrale de sinus de x, l'exponentielle de x, égale sinus de x, exponentielle de x sur 2, moins cos l'exponentielle de x sur 2 plus une constante. Donc vous voyez, donc dans la méthode par partie, mais qui تكون عندي هاد الميثود tabulaire صالحة غير trigonométrique في l'exponentielle. C'est tout. Les autres كتكالكولي بارتيغال. من غير لا ميثود هنا كنمشيو نبقاو نديريفيو حتى نوصلو نرجعو لنفس لا فونكسيون بغض النظر على الاشاره. دونك بو امبورت لو سين. دونك كنضربو دياغونال هادي في هادي افيك لو سين كنبداو بالسين بلس تابعو سين موان اي سين بلس. دونك هادي في هادي هادي في هادي و كنحيدو هادي في هادي الانتيغرال ديالها هادي في هادي الانتيغرال ديالها. دونك هادي في هادي هادي في هادي وهادي في هادي الانتيغرال ديالها. قلنا هادي في هادي ها هي عندك سينيس ديال اكس اكسبونونسيال كوسينيس افيك ايش سين دو موان اكسبونونسيال موان لأن عندك موان هنايا سينيس ديال اكسبونونسيال الانتيغرال ديالو. حنا رجعنا لنفس دونك هذا كتسمى انتيغرال بيريوديك كنبقى ندور في بلاصه نرجع لها. اوكي. On va passer à la dernière chose, la dernière technique. Donc la dernière technique, c'est qu'on a une fonction trigonométrique inverse. ماشي trigonométrique mais la fonction inverse. La fonction inverse, donc la fonction inverse, peu importe t de x. Donc ديما l'inverse كتكون عندنا هي كي دومين u وهذه هي دي دو في. مثلا عندك مثلا عندك طونجونت ديال x دي دو x. دونك هذه هي الانتيغرال ديال طونجونت ديال x moins 1 inverse. Donc voilà l'inverse. Donc on se produit la fonction inverse. Donc u est tangente de x moins 1 d de v. Donc on dit le d de v. Ou on a d de v est d de x. Alors le v est x. Ou donc la fonction tangente de la dérivée.
Alors, grosso modo, هذوما لي تكنيك ديال l'intégral par partie. ملي كنديرو l'intégral par partie علاش كيصلاح؟ كيصلاح l'intégral par partie pour calculer l'intégral des deux fonctions, la multiplication de deux fonctions, mais حتى وحده ما هي dérivée ديال l'autre. حتى وحده ما هي primitive ديال l'autre. وحتى وحده ما هي dérivée ديال l'autre. Donc هذه c'est la raison pour laquelle on نستعملوا هاد لي تكنيك. Donc انا نعطيكم ريزومي ديال هادشي كله. شنو هو؟ نعطيكم الريزومي ديالو. دونك ملي كتكون عندنا لا بروميير بارتي كتكون عندنا لافا دونك ال كتكون عندنا سوا ال اكس ولا ال اون جينيرال، وكيكون عندنا لانفيرس ماشي كيكون هادو ما كيكونوش مع بعضياتهم. هادي لا بروميير بارتي. دوزيام بارتي كتكون عندنا بولينوم، كتكون عندنا بولينوميال. Troisième, كتكون عندنا une fonction trigonométrique. Au quatrième, كيكون عندنا l'exponentielle linéaire. Donc trigonométrique linéaire aussi. Donc كنمشيو من التحت للفوق. Donc كنمشيو من التحت la fonction primitive. نمشيو من الفوق لتحت. دونك ملي كيكون عندي باغ اكزومبل عندي ليكسبونونسيال مع تريغونومتريك كنسبق هذا هو الاول. دونك هذا غادي الفوق. دونك هذه هي ملي كيكون عندي لانتيغرال ديال التريغونومتريك مع ليكسبونونسيال كما قلنا قبيله. دونك تريغونومتريك هي لي بلو بريوريتير، دونك هي اللي غنديرها بريميتيف، والاخرى هي اللي غندير ديريف. باغ اكزومبل عندنا فونكسيون بولينوميال مع تريغونومتريك، دونك شكون اللي غادي تكون الاول؟ دونك بولينوميال هي اليو و تريغونومتريك هي دي في. باغ اكزومبل عندي الان مع الاكسبونونسيال، دونك الان هي لي بريوريتير هي اللي غندير ليها اون. دونك هاد السهم اللي غادي طالع الفوق هادو ملي كل ما انت طلعتي كل ما هادو هما لي بريوريتير. دونك الا كانت عندي مثلا الان مع الاكسبونونسيال، دونك الان هي لو بلي بريوريتير اللي غندير ليها ناخذها بريميتيف، وهاد الاكسبونونسيال غادي ناخذها ديريفي. باغ اكزومبل سي عندنا بولينوميال ومع الان هي اللي غناخذها اللي غناخذها بريميتيف، والبولينوميال غناخذها ديريفي. الا عندي بولينوم مع الاكسبونونسيال غنسبق البولينوم على الاكسبونونسيال، هذه هي البريميتيف. دونك كل ما انت طلعتي كل ما هادو هما لي بريوريتير اللي غنسبقهم ندير لهم ناخذهم en tant que primitif. J'espère que ce sont des techniques les utilisables très faciles واللي تاخذوهم، وكنتمنى نكون عطيتكم شي حاجه وفدتكم شي حاجه. سون دي تكنيك خذوهم بهذا بلا تحفظوهم هكذا، خذوهم بهذه الطريقه هذه. الان ولا كان عندك لا فونكسيون انفيرس بولينوم هادو ما كيكونوش مع بعضياتهم، جامي يكونوا مع بعضياتهم. دونك هادو هما لي بلي بريوريتير، سوا يطيح هذا مع هذا ولا هذا مع هذا ولا هذا مع هذا ولا هذا مع هذا ولا هذا مع هذا، توجور هذا البلي بريوريتير، هذا البلي بريوريتير على هادو، هذا البلي بريوريتير على هذا، وهذا كيبقى مسكين ضعيف. دونك هذه هي الطريقه. دونك هذا البلي بريوريتير على هادو كاملين. شنو هي بلي بريوريتير؟ شنو هو عنده الحق الاسبقي ياخذ بريميتيف، اخرين ياخذوا ديريف. جيسبيغ انني عطيتكم شي حاجه وفدتكم دي تكنيك في الانتغرال، او جو سويت هاد لي تكنيك ان شاء الله سورون ان شاء الله يكونوا بالافاده عليكم وتوصلوا ان شاء الله، او ان شاء الله